大家好，我是杨庆化，今天我们来学习 HSK 5级第21课，汉字叔叔，一个美国人的汉字情缘。OK，现在我们看生词，第一，情缘，情缘 artinya jodoh。第二，逻辑，逻辑 logika。第三，硬，硬 artinya keras。死记硬背 artinya hafal mati. Oke, 第四 orang, orang artinya uh, tiba-tiba gitu. Ini bisa bacanya tiba-tiba atau bisa sekali juga. 第五 yan pian, berubah. 第六 ihan, ihan artinya disayangkan. 第七 sinjang, sinjang artinya jantung. 第八 sekau, sekau artinya memikirkan. 第九 cuacin, cuacin artinya menggenggam erat gitu ya. 第10 jinkuai, jinkuai artinya cepat. 第11 经典, 经典 artinya klasik. 第12 ku, ku artinya gudang. 第13 suru, suru artinya memasukkan atau menginput. 第14 元旦, 元旦 artinya tahun baru. 第15 疾病, 疾病 penyakit. 第16 创办, 创办 artinya apa namanya, membuat lah gitu. Oke, atau mengembangkan. 第19 公开, 公开 artinya membuka atau open to public lah. Oke. 第18 最初, 最初 artinya awal-awalnya, paling awal. Oke. 第19 痛苦, 痛苦 artinya kayak menderita. 第20 weibo, weibo ya artinya kayak apa ya, nama website, website itu lah weibo ya. 第21 称呼, 称呼 artinya panggil, panggilan atau memanggil juga bisa. Oke. 第22 克服, 克服 artinya mengatasi. 第23 收集, 收集 artinya mengumpulkan. Oke. 第24 包含, 包含 artinya termasuk. 第25 繁体字, 繁体字 artinya aksara tradisional China. 第26 简体字, 简体字 nah ini yang simplified punya, oke, yang sederhana. Oke. 第27 方言, 方言 dialek. 第28 称赞, 称赞 memuji. 第29 真相, 真相 fakta. 第30 佩服, 佩服 artinya salut. 第31 开放, 开放 artinya merilis lah gitu biar open ke publik. Oke. 第32 下载, 下载 artinya download. 第33 单位, 单位 artinya perusahaan atau institusi. 第34 识别, 识别 artinya mengidentifikasi. 第35 查询, 查询 artinya menanyakan. Oke. 第36 物理, 物理 artinya fisika. 第37 完善, 完善 melengkapi. 第38 退休, 退休 artinya pensiun. 第39 热诚, 热诚 artinya jadwal. 第40 追求, 追求 artinya mengejar. 第41 梦想, 梦想 artinya mimpi. Oke, sudah siap untuk 生词 ya. 现在我们看课文。1972年，22岁的理查德·希尔斯爱上了中文，但是他感觉汉字很复杂，汉字的一笔一画没有任何逻辑，只能死记硬背。
一个偶然的机会，他发现如果了解汉字的来源和演变过程，再学习它就变得轻松容易。但是他遗憾地发现，几乎没有一本英文书能充分解释汉字的字源。Oke, artinya pada tahun 1972, eh, Richard Sears yang berusia 22 tahun eh, cinta dengan bahasa Mandarin. Tetapi dia merasa bahasa Mandarin itu sangat rumit. Setiap katanya itu tidak masuk akal sama sekali bentukan katanya. Hanya bisa dihafal mati. Lalu di suatu kesempatan, dia menyadari uh, bahwa jika dia uh, memahami asal-usul dan perkembangan dari kata-kata Hanse, kalau habis itu belajarin Hanse-nya pun juga akan jadi mudah, lebih santai. Ya. Tetapi uh, sangat disayangkan dia menyadari hampir tidak ada buku Inggris atau buku bahasa Inggris yang sepenuhnya dapat menjelaskan asal-usul dari Hanse. Oke. 1994年，理查德得了心脏病，当时医生说他剩下的时间可能不多了。那时他开始思考自己的人生，我该怎么办？我该做什么？如果只能活24小时，我会打电话和朋友们说再见。如果我还能活1年，我要抓紧时间，尽快把说文解字的电脑化。就这样，一部部古汉字经典进入他的资料库，仅仅复印、整理和把这些资料输入电脑就用了半年。2002年元旦，身上疾病的他决定把自己创办的网站公开，让更多喜欢中文的人在学习汉字时，不再像他最初那样写的那么痛苦。Oke. Artinya, uh, pada tahun 1994, Richard ini mengalami penyakit jantung atau punya penyakit jantung. Dokter bilang kalau dia mungkin waktunya tidak lama lagi. Saat itu, ia mulai mikirin tentang hidupnya dia. Apa yang harus saya lakukan? Saya gimana nih gitu. Oke. Jika saya hanya bisa hidup selama 24 jam, saya akan menelpon teman-teman saya untuk mengucapkan selamat tinggal. Jika saya bisa hidup setahun lagi, saya akan bergegas untuk membuat apa namanya website ini, Showen gitu. Oke, oke, begini saja. Uh, Oke, bahasa kuno klasik dimasukkan ke gudang materinya dia, lalu di fotokopi, lalu dengan rapi dimasukkan ke komputernya dia dan menggunakan waktu selama 8 tahun. Lalu di tahun 2002 ketika tahun baru, uh, dia yang dia yang telah apa berhasil sembuh dari penyakit ini memutuskan untuk untuk membuka website yang dia sudah kembangkan ini ke publik. Dia uh, lebih banyak orang-orang yang suka belajar Mandarin ketika mereka belajarnya tidak perlu begitu susah payah seperti dia. Oke. 2011年，有人把他的故事放到微博上，引起了广泛关注。他也因此被网友亲切的称呼为“番子叔叔”。OK，
di tahun 2011 ada orang yang menuliskan kisah dia di Weibo, lalu mengundang banyak perhatian publik gitu ya. Dan dia pun dijuluki oleh netizen sebagai Hanzi Sushu ya. Oke. 打开汉字叔叔，克服种种困难，花光全部继续创办的网站，可以看到他收集整理的近10万个汉字，包含了他们缅甸的全部字信，当然也包括繁体字型和简体字型，还有普通话和部分方言读音、英文释义等内容，被网友称赞为有图有真相。更让人佩服的是，汉字叔叔将网站上的内容全部开放给网友免费下载。Artinya, uh, setelah melewati berbagai macam kesulitan dan menghabiskan tabungannya dia, hmm, kita bisa lihat bahwa dia sudah mengumpulkan hampir sebanyak 100.000 hanze, termasuk uh, apa namanya perkembangan dari huruf-huruf ini. Lalu juga termasuk juga aksara tradisional dan aksara sederhananya. Lalu juga ada cara baca Mandarinnya dan ada cara baca dialek-dialek yang lain. Gitu, oke. Okay? Lalu juga uh, ada juga di translatean Inggrisnya juga dan sebagainya. Dan juga dipuji sebagai netizen sebagai uh, gambar dan kebenaran. Oke. Okay. Yang lebih disalut oleh orang-orang adalah si Hanza Susu ini telah membuka website ini secara gratis kepada netizen gitu ya. Pokoknya kalau mau download website ini ya dikasih gratis. Oke. Okay. 现在很多单位向理查德发出了工作邀请，而理查德选择了去北京师范大学教书，因为那里也有人在做汉字折叠查询的研究。在师范大，他除了教物理，还有充分的时间继续研究他的汉字，完善他的网站。Oke, sekarang banyak perusahaan yang ingin merekrut si Richard ini untuk bekerja, tetapi si Richard telah memilih untuk pergi ke Beijing Normal University untuk mengajar, karena di sana ada orang yang sedang melakukan penelitian terhadap Hanze. Di Beijing Normal ini, selain dia mengajar fisika, uh, dia juga jadi ada waktu untuk melanjutkan penelitian dia terhadap Hanze dan juga dapat melengkapi websitenya dia. 在中国，60多岁已经是退休的年纪了，但汉子叔叔每天的日程却安排得很满。他说：“我不会退休，我还要继续追求我的梦想，我要活到老，学到老。” Oke, artinya di China umur 60 tahun sudah pensiun harusnya, udah jadi umur pensiun. Tetapi Hanzi Susu setiap hari jadwalnya itu sangat padat. Dia bilang, saya tidak bisa pensiun. Saya masih mau untuk melanjutkan untuk mengejar mimpi saya. Saya mau hidup sampai tua, belajar sampai tua. Oke, jelas ya untuk Kelvin. Oke,那现在我们看这个部分呢，第一，应扶则表示坚决或
故事的就是做某事ya konteksnya liru. Oke, di sini intinya untuk konteks ini ying artinya adalah uh, bersikeras lah gitu, keras kepala. Oke, berteguh hatinya gitu. Oke, contoh, 第一，在中国历史故事指鹿为马中，赵高把鹿印说成马。Oke, di cerita sejarah China yaitu uh, menyebut rusa sebagai kuda, Cao Cao bersikeras menyebut rusa sebagai kuda. 第二，但是他感觉汉字很复杂，汉字的一笔一画没有任何逻辑，只能死记硬背。Artinya, tetapi dia merasa Hanzi itu sangat rumit. Hanzi itu setiap kata, setiap goresannya gitu, tidak ada masuk akalnya sama sekali, nggak ada logikanya. Hanya bisa di hafal mati saja. Oke. 应做服此时还表示能力不够，却仍然尽力做某事，例如 oke di sini maksudnya ying ini adalah kata keterangan yang mengindikasikan bahwa kita tahu bahwa kita itu nggak sanggup untuk melakukan satu hal, tapi kita tetap bersikeras untuk ngelakuinnya gitu. Udah tahu nggak bisa, tetapi tetap dilakuin gitu. Oke, contoh 第三，你不知道这一年我是怎么应挺过来的。Ya. Kamu tidak tahu bagaimana saya melewati tahun ini. 第四，虽然中药汤有点苦，但为了治病，他还是硬把它喝下去了。Meskipun kuah obat itu sedikit pahit, tetapi agar dapat menyembuhkan penyakit, dia masih minum kuah obatnya gitu. Oke, jelas ya? Oke, 我们看练习。第一，明明是他忘了，他却硬说是我没提。Oke, jelas-jelas dia yang sudah lupa. Dia malah bersikeras bilang kalau saya yang nggak ngingetin. Oke. 第二，快递员的工作很辛苦。他们硬是把每个收货都按时送达。Oh, enggak. Ini harusnya salah. Pekerjaan kurir itu sangat sulit, tetapi mereka tetap bersikeras atau tetap harus bertekad untuk mengantarkan paket dengan tepat waktu. 第三，谢谢你的好意，饭就不吃了，早点回去还要收拾行李呢。既然你还有事，我就不应等你了。Oke. Terima kasih atas kebaikan Anda. Saya udah nggak mau makan lagi. Saya mau balik pagian dan masih mau untuk beresin koper. Jika kamu masih ada urusan, saya tidak akan bersikeras untuk suruh kamu tinggal di sini. Oke, jelas ya. 第二，偶然，定名词，表示事情发生在意料之外的
或按一般规律看不可能发生的，例如itu maksudnya orang bisa sebagai kata sifat yang mengindikasikan bahwa suatu kondisi itu terjadi secara tiba-tiba, tidak sesuai prediksi atau tidak sesuai dugaan, atau yang berdasarkan suatu hukum itu tidak mungkin terjadi punya. Contoh, 第一，一个偶然的机会，他发现如果了解汉字的来源和演变过程，在学习它就变得轻松容易. Oke. Di suatu kesempatan yang tiba-tiba gitu, dia menyadari jika dia memahami asal usul dan perkembangan dari Hanze, maka kalau belajar Hanze pun juga jadi lebih mudah. Oke, 第二，虽然绘画偶然也能长成10万米高的大树，但是绝大多数情况下，它们都很矮. Oke. Meskipun tanaman kuehua ini kadang-kadang atau secara tiba-tiba bisa tumbuh hingga 18 meter tingginya seperti pohon besar, tetapi di kondisi pada umumnya itu mereka bisa sangat pendek. Oke. 偶然也可以做扶持，意思是偶尔有时候，例如kita maksudnya偶然bisa sebagai kata keterangan yang berartikan kadang-kadang atau sesekali. Contoh, 第三，他专心的织着毛衣，偶然也会使眼看一下墙上的挂钟. Oke. Dia menjahit sweater dengan seksama atau dengan teliti lah. Lalu kadang-kadang juga melihat jam yang ada digantung di dinding. Oke. 第四，那些我生活过的地方，偶然也会在我梦中出现，但都不是我的家. Oke. Tempat-tempat itu adalah tempat yang saya tinggali semasa saya hidup. Kadang-kadang juga bisa muncul dalam mimpi, tetapi bukanlah rumah saya. Oke. 看练习，第一，什么什么彻底改变了他的命运。一次偶然的相遇. Suatu pertemuan yang tiba-tiba secara keseluruhan mengubah takdirnya dia. Oke. 第二，他是怎么知道那家时装店在招聘的？很偶然光天时路过看到. Kamu bagaimana bisa tahu kalau toko busana itu sedang lagi rekrut karyawan? Sangat kebetulan. Saya ketika keliling jalanan lewat lihat itunya informasinya gitu. Oke. 第三，你不是不喜欢吃方便面吗？那天忽然我很饿，所以就饿了. Oke. Kamu bukannya tidak suka makan mie instan ya? Hari itu saya tiba-tiba sangat lapar. Oleh karena itu saya makan 1 bungkus. Oke, jelas ya. 第三，尽快扶持，尽量加快。例如，给生时间尽快 adalah kata keterangan
yang berarti kan semakin lama semakin cepat lah gitu. Oke, mempercepat, menambah kecepatan. Oke. 第一，我要抓紧时间，尽快把说文解字电脑化。Ya, saya mau apa namanya, menggunakan waktu secara baik-baiknya untuk uh, menyelesaikan membuat kayak website ini 说文解字 dengan cepat gitu. Oke. 第二，新产品出了点问题，你和严经理尽快商量一下这事。Oke. Produk baru muncul suatu sedikit masalah. Kamu dan manajer Yen cepetan diskusi tentang masalah ini. 第三，趁这两天天气好，你尽快把过季的衣服洗一洗，收起来。Oke. Selagi 2 hari ini masih bagus cuacanya, kamu cepat-cepat cuci baju untuk musim ini, untuk melewati musim lah. Lalu dikumpulin gitu. Oke. 我们看练习。第一，这个月就开会讨论计划了。我得尽快安排。要bulan depan sudah harus rapat untuk mendiskusikan tentang rencana. Saya harus cepetan mempersiapkan materi. 第二，病人的情况很危险，必须尽快送医院。Ya. Kondisi orang sakitnya sangat berbahaya, harus cepat-cepat dibawa ke rumah sakit. 第三，小刘已经联系好了客人，就等你这边安排酒店了。好的。我尽快订好酒店发给你们。Oke.小刘 sudah menghubungi para tamu. Dan sekarang tunggu kamu di sini untuk mempersiapkan hotel. Oke. Saya cepat-cepat untuk memesan hotel lalu kasih ke kalian. Oke. Jelas ya. Untuk ini ya. Pokoknya cepetan lah gitu. Cepat-cepat. Oke. 接着我们看偶然和偶尔的区别。它们的共同点是都可以是负责，都有不经常的意思，有时可以互换，但意思都有不同。Oke. Keduanya ini orang sama orang ini bisa sebagai kata keterangan yang berarti suatu hal yang jarang terjadi lah. Oke. Dan juga kadang bisa saling menggantikan, saling substitusi gitu. Oke. Tetapi artinya sedikit berbeda bisa. Contoh, 在校园里，我偶然也会碰到李艳，itu juga bisa pakai over ya, artinya sama seperti itu ya, sekali kadang-kadang gitu. Oke. 然后他们的不同点是偶然的一侧中表示有些突然，没想到，跟必然相对。OK，偶尔的意设重强调次数少，跟经常相对。Oke, jadi maksudnya orang ini bisa berartikan tiba-tiba sesuatu yang tidak disangka. Sedangkan kalau over ini adalah mengindikasikan bahwa suatu jumlah itu sedikit. Nah, kayak frekuensinya kecil gitu ya, jarang lah. Oke, 我们看例句。
这本书是他一次光速射时偶然发现的。OK，好多都讲偶尔。我平时加班不多，月底偶尔有一两天。OK，jelas ya. Pokoknya ini ya, berarti kan sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Sedangkan kalau ini ya sesuatu yang jarang terjadi. OK，偶然还可以表示事情发生在预料之外的，或按一般规律看不可能发生的。可做定语谓语前面可带程度副词，而偶尔还可以做述性语，只做定语，前面不能加程度词、副词，也不能做谓语，这种用法不常用。Oke，你要偶然，ini bisa yang ini berarti kan suatu hal itu di luar sangka lah, yang berdasarkan suatu hukum tertentu harusnya nggak bisa terjadi punya. Dan juga di depan orang ini bisa ditambahkan kata keterangan suatu tingkatan ya. Sedangkan kalau over ini ya hanya sebagai kata keterangan ya. Dan juga dia nggak bisa ditambahin kata yang mengindikasikan suatu tingkatan di depannya. Contoh, 李阳的父亲是一位画家，所以李阳喜欢画画并非偶然。Ya, lihat ya di sini. 并非呀，ini artinya kata tingkatannya. Oke， 他在农村的生活很单调，偶尔的聚会还是在村里的老房子里举行，很无聊。Oke， jelas ya, dia bukan ya hanya sebagai kata keterangan lah atau kata sifat. Oke， jelas ya. 我们看练习第一，河流放在上海的那侧旁边非常偶然。Oke， berarti pertemuannya secara tiba-tiba nggak disangka. Oke， 第二，在昨天的训练中，他很什么什么的和队友撞在了一起，受了伤。咱是偶然呀。第三，他们多半会到丽丽家玩，什么什么也会去吃饭、看电影。Oh ini baru pakainya yang over。第四，大家都安静的吃着，只听到筷子碰到碗边的声音和什么什么的一声咳嗽。Oke， 这 over juga ya。Oke， jelas ya。继续。Di sini kita bikin balance dengan kata-kata di atas. Oke. 收集 mengumpulkan, 克服 mengatasi, 追求 mengejar, 公开 membuka, 佩服 salut atau mengagumi, 抓紧 memegang dengan erat gitu ya. 第一，这节课呢不算什么，我一定可以。OK，咱肯定是克服呀。第二，其实林峰与刘医生的恋情在医院里已经是什么什么的秘密了。OK，咱是公开呀。第三，我们是大学同学，那时候他就有了这个什么什么老抱着的爱好。咱们是收集，我们不跟扩大妈妈。第四，你什么什么准备一下，争取下周把这个项目停下来。咱是抓紧。
六，他对工作认真负责的态度很让人佩服。第六，爸爸平时常提醒我，生活上不要过于什么什么享受，但是追求lang tahu mengajak kenikmatan. Ya. Di di sini kita pilih di antara A atau B untuk taruh di sini. 第一，买车的事我还没想好，你让我在什么什么几天但是考虑mempertimbangkan。第二，令人什么什么的是，中国至今还没有自己的国花，但是遗憾的disayangkan。第三，什么小明受伤了，那什么什么送医院的呀？但是赶快呀，cepetan。第四，有文字学家指出，什么什么的文字就是可以读出来的图画。但是最主要paling awal. Oke, 第三 di sini kita tarik garis, main sosok gitu ya. Oke, 追求梦想，oke，公开秘密，收集雨水，完善制度，提上热诚，符合逻辑，收到增长，下载资料，OK，是这些啊。那今天我们的课结束了，感谢你们的关注，希望大家会更加努力学习中文，再见。